हिंदुओं का देवी मंदिर या पत्थर बनी दुल्हन, कोई बरेड़ी मानसेरा सदियों से अपने सीने में ऐसा राज छुपाए हुए हैं जिसका जवाब आज भी हर ज़बान पर एक जैसा नहीं। ओ भैया, जगह जगह पे हम करवड़े का रहे हैं। माशाल्लाह यहाँ पर एक बेहतरीन चश्मा है, क्या बताएं आपको। ओह ओह सुभान अल्लाह। तो प्यारे दोस्तों, मैं हूँ जिंदा मौलवी और इस वक्त खली घटी पे हूँ। भाई साहब वीडियो के साथ जुड़े रहे। भाई साहब जिंदा मौलवी जो है बमा मुफ्ती नवाज के सुबह नमाज के बाद नैन्सी के दीदारों के साथ हम रवाना होते हैं और निज़ामुल औक़ात बहुत ज़रूरी है और हम अक्सर सफ़र जब करते हैं सुबह नमाज के फ़ौरन बात करते हैं, इसलिए अल्लाह उसमें ख़ास बरकत भी डालता है। और इस वक्त जो है खूबसूरती भी बहुत ज़्यादा होती है और सबसे बड़ी बात यह है कि बंदा बड़े पुरसुकून अंदाज से, न शोर और न कुछ और, जहाँ लोग सोए होते हैं हमने काफ़ी सफ़र किए होते हैं और ये अल्लाह का ख़ास फजल है। मुफ्ती साहब ऐसे ही है जी, ऐसा है इस पाक में भी सुबह की वक्त की बरकत की तरफ इशारा किया गया है। बिल्कुल तो वो काम जो पूरे दिन में नहीं होते वो 2-4 घंटों में सुबह सुबह ही हो जाते हैं। बिल्कुल। चले हम रवाना होते हैं अल्लाह के फजल से। अरे संगियो, हम पानो इंटरचेंज के करीब पहुंचते हैं और बाइक का रुख पानो की तरफ मोड़ देते हैं, मगर इससे पहले कि बाइक को ईंधन मिलता हमने अपने पेट का फ्यूल भरना जरूरी समझा। मुफ्ती नवाज साहब माँ अपने चमक दमक की उबरा किस पर पेट का मामला निपटाते ही हम पानो चौक पहुंचते हैं और बाइक का रुख कोही बरेड़ी की तरफ मोड़ देते हैं। इब्तिदा में सड़क खासी हमवार हमारा इस्तकबाल करती है, मगर कुछ ही फासले बाद उसका मिजाज बदलना शुरू हो जाता है और रास्ता अपनी असल पहाड़ी पहचान दिखाने लगता है। पर बाइक खड़ी करते हैं। क्या नाम है आपका और आपका? यहाँ माशाल्लाह। अब यहाँ से हम पैदल रवाना होते हैं। साहब वो सामने है ऊपर, अगर आप देखे ना वो है खली घटी। यहाँ से हम जाएंगे इंशाल्लाह क्रास में, देखते हैं क्या होता है। खाने मामा भी खड़ा है और नज़ारे हैं माशाल्लाह। यहाँ की खूबसूरती काफ़ी अच्छी है माशाल्लाह। सिर्फ अगर यहाँ दरख्त लगाए जाएं तो क्या ही कहना। मुफ्ती नवाज साहब तो वैसे भी खूबसूरत है माशाल्लाह। बेहतरीन जगह है, सिर्फ दरख्तों की कमी। हाँ वो नहीं पकी वे कना डेर खान भाई खड़े होगा ना। मुफ्ती नवाज साहब जो है माशाल्लाह इन पहाड़ों में भी जो है अपने रिज़्क़ के लिए आए। देखो आप ये देखें, हमारे बचपन में जो बंदा या दोस्त कोई मस्ती करता था तो उसको कहते हैं करवड़े पालन। वो करवड़ी है, इसको हम पश्तो में करवड़े कहते हैं। भाई साहब ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, बहुत ही मज़ेदार। है पता नहीं आप इसको अपनी ज़बान में क्या कहेंगे, करीब कर लेता हूँ, लेकिन हम इसको करवड़े कहते हैं। भाई साहब इसका अपना मज़ा है। Whispers rise where only Allah can know. Subhana Rabbiyal A'la, my soul flows. ओ भैया, जगह जगह पे हम करवड़े का रहे हैं। इसका नाम ज़रूर बताना है कमेंट में। अच्छा पुख्तो क्यों तो मंगे करवड़ी हुई का आप अपनी ज़ुबान में बताएं। मकसद भी यही है कि अपनी ज़बान में नाम बताने में। हम मजीद ऊपर बढ़ते हैं तो एक नया मज़ार ज़ेर तामीर दिखाई देता है।
اللہ ہمیں توحید پر ثابت قدم رکھے، کیونکہ جب عبادت اور امید کا رخ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف مڑ جائے تو یہی وہ راستہ ہے جس سے اسلام نے سختی سے روکا ہے۔ ماشاءاللہ یہاں پر ایک بہترین چشمہ ہے، کیا بتائیں آپ کو۔ سبحان اللہ، مفتی نواز صاحب وہ چشمہ ہوئے بیٹے ہیں، اور یہ چشمہ ہے لاجواب، زبردست ماشاءاللہ۔ Allahu Akbar, hearts alive. In sujud we leave the world behind. بھائی صاحب سفر جاری ہے مکمل جلووں کے ساتھ، اور اس سفر میں اس جگہ کی بہت زیادہ خوبصورتی تھی، یقین مانیے۔ ایک تو پانی، پھر درخت، لاجواب خوبصورتی، پہلا سٹاپ تھا ہمارا، پہلا سٹاپ ماشاءاللہ۔ Oh ya Allah, light mama. Ya Allah, light mama. Every step. ابھی انشاءاللہ ہم نزدیک ہونے والے ہیں، یہ ہمارا دوسرا سٹاپ ہے، اور پسینہ پسینہ وہ یقین مانی پتھر وہ بالکل سامنے ہے، بالکل مزیدار نظارے ہیں اسی درخت کے پیچھے، اور بہت لاجواب ہے۔ My heart's door swings wide, a path of peace where I confide your mercy and اب اگر آپ بالکل درمیانے چال سے آتے ہیں نا تو 1.5 گھنٹے کے بعد یہ پتھر آپ کے سامنے ہوتا ہے، دیکھیں کیسے کھڑا ہوا ہے۔ یہ پتھر ہی پتھر ہے ماشاءاللہ۔ ابھی اس پہ ہم چڑھیں گے۔ وہ بادشاہ سلامت کھڑا ہے، مانسیرا نیچے آپ سارا دیکھیں، اور یہ مفتی نواز صاحب کی بڑی گردن ماشاءاللہ۔ ہاں دیکھیں آپ نظارے۔ Ya Allah, hear my plea between you and me. Allahu Akbar, hearts alive. In sujud we leave the world behind. Ya Allah, light my mind. The earth feels warm, my forehead pressed, a servant's love at its best. In salam my soul finds rest. آئیے اب آپ کو کوہ بریڑی کے ان عظیم پتھروں کا دیدار کراتے ہیں، وہ پتھر جو صدیوں سے خاموش ہے مگر اپنی خاموشی میں بھی نہ جانے کتنی کہانیاں سموئے ہوئے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مقام کبھی ہندوؤں کا قدیم دیوی مندر تھا۔ اس بات کے امکان اس لیے رد نہیں کیا جا سکتا کہ اس خطے میں ماضی میں ہندو آباد رہے ہیں، لیکن اس دعوے کی تائید میں کوئی مضبوط تاریخی ثبوت موجود نہیں۔ ایک دوسری روایت یہ بھی سننے کو ملتی ہے کہ ایک دلہن یہاں سے گزری، اس سے کوئی بے ادبی ہوئی اور وہ پتھر میں تبدیل ہو گئی، مگر ایسی روایات تاریخ سے زیادہ لوگوں کی داستانوں کا حصہ معلوم ہوتی ہے، اس لیے انہیں یقین کے ساتھ بیان نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ انتہائی لغو اور فضول باتیں ہوتی ہے۔ لیکن ایک حقیقت ایسی ہے جس پر نہ کسی دلیل کی ضرورت ہے نہ کسی گواہ کی، وہ حقیقت ان فلک بوس چٹانوں پر لکھی ہوئی ہے۔ ذرا ان سنگلاخ پتھروں کو دیکھیے، ان کے جاہ و جلال کو دیکھیے، ان کی ہیبت کو محسوس کیجیے۔ یہ خاموش ضرور ہے مگر اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کر رہے ہیں۔ کس نے انہیں اس شان سے کڑا کیا؟ کس نے انہیں اس مضبوطی سے زمین کے سینے میں گاڑا؟ کس نے ان بے جان پتھروں کو ایسا روب، ایسی وقار اور ایسی عظمت عطا کی؟ یہی تو وہ نشانیاں ہیں جو انسان کو اپنے خالق کی قدرت کے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ پھر جب نگاہ ان چٹانوں سے آگے بڑھتی ہے تو پورا مانسیرا ایک حسین تصویر بن کر آنکھوں کے سامنے بچ جاتا ہے۔
सरसब्ज के दूर तक पेली आबादियां, बुलंद पहाड़ और चलती हुई ठंडी हवाएं, यूं महसूस होते हैं जैसे कुदरत ने अपने रंगों से जमीन पर एक शाहकार तख्लीक कर दिया हो। यहाँ आकर इंसान को सिर्फ एक मंजर नहीं मिलता बल्कि अपने रब की आजमत का एक ऐसा जिंदा सबक मिलता है। वाकई कहानियां बदल सकती है, रिवायतें बदल सकती है, मगर अल्लाह ताला की कुदरत की ये निशानियां क़यामत तक इंसान को यही पैगाम देती रहेगी कि ज़मीन व आसमान का असल मालिक वही है और हुस्न व अज़मत का सरचश्म भी वही है।